Borove iglice bogate su vitaminom C i imaju ga skoro 4 puta više od pomoranđe, a sirup je odličan kod prehlade izazvane rinovirusima. Domaći melem za kašalj lako se pravi, dobar je i za djecu i za odrasle. Sirup od borovih iglica u našoj tradicionalnoj medicini smatra se veoma delotvornim, prirodnim sredstvom za jačanje imuniteta protiv svih vrsta prehlada, kašlja i drugih oboljenja disajnih puteva. Ovaj narodni lijek može da se pravi od iglica belog bora, od svetlo-zelenih iglica smreke i jele, ali ne od četinara kao što su tisa ili tuja, jer oni mogu da sadrže toksična jedinjenja. Sirup od borovih iglica djeluje i na djecu i na odrasle. Borove iglice bogate su vitaminom C i imaju ga skoro 4 puta više od pomoranđe, tako da je sirup od borovih iglica s dodatkom meda efektan napitak bogat karotenima. Djelotvoran je kod prehlade izazvane rinovirusima i naročito se preporučuje nakon pada imuniteta ili poslije oporavka od dužih bolesti, kako bi organizam vratio snagu. Borove iglice se koriste svježe po mogućnosti odmah po branju, jer se dužim čuvanjem gubi deo njihovog lekovitog svojstva. Lekovite prednosti borovih iglica. Borove iglice imaju različite potencijalne zdravstvene prednosti. Mogu da budu umirujuće za kašalj, pomažu kod kašlja da bude produktivniji i potiču prirodnu funkciju imunog sistema. Borove iglice, kao i one drugih vrsta četinara, dovode se u vezu s nizom kvaliteta, odnosno dejstva. Analgetik, antibakterijsko dejstvo, antifungalne, antiinflamatorne, antimikrobne, antioksidans, antiseptik, antiistik, diuretik, dezinfekciono sredstvo, detoksikacija, ublažava bolove u mišićima, olakšava nervnu iscrpljenost i umor i podržava zdravlje limfnog sistema. Recept za pravljenje sirupa od borovih iglica za kašalj. Za pravljenje ovog domaćeg lijeka najvažnije je nabaviti čiste i sveže borove iglice, a proces pripreme je veoma jednostavan. Sirup može da se pravi ili sa šećerom ili sa medom. Treba ga držati u frižideru. Pravljenje sirupa za kašalj od borovih iglica je jednostavno i u suštini nema više posla od pravljenja jakog čaja od bora. Za sirup je potrebno 1 šolja seckanih svežih zelenih borovih iglica, 1 šolja filtrirane ili izvorske vode i pola šolje domaćeg meda po ukusu. Borove iglice prvo dobro oprati, potopiti u toplu vodu i ostaviti da odstoje sat vremena. Ako pravite sirup od dugih iglica, poput onih iz istočnog belog bora, sačekajte i iseckajte ih na manje delove. Manje iglice četinara nema potrebe seckati. Iglice bora najlakše je seći čistim i oštrim makazama. Zatim stavite šolju grubo iseckanih iglica u manju šerpicu ili lonac i prelijte sa vodom. Voda neka bude proključala. Pokrijte posudu i sklonite sa vatre. Čaj ne treba ostaviti da prokuva jer to razlaže vitamin C. Ostavite borove iglice namočene u vreloj vodi dok se ne ohlade na sobnoj temperaturi. Procedite iglice pomoću gaze ili sitne mrežice, a preostalu tečnost umešajte u med. Sirup od borovih iglica imat će prijatan, citrusni i drvenasti ukus, a i miriše divno. Med u sirupu djeluje kao prirodni konzervans i čuva sirup svež do mjesec dana u frižideru. Hvala vam na gledanju, pogledajte još videa na kanalu. Vidimo se!